plainte mun fana donna a fɔra plainte contre x mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ jɔnw don puisque i bɛ photo ye tɔgɔ t'a la i bɛ mobili ye i t'a dɔn mun t'a don enquête de kɛra minnu yera photo la a yera sɔrɔdasiw don a yera u taara mobili minnu na sɔrɔdasi mobiliw don u ɲininkara wayi n ka nin chef de ko n ka taa u minɛ o chef mana wele nin chef de ko n ka t'u minɛ o de kuma taara ka taa fo ka taa ye minnu fagara u fagara listi dɔ de la o listi jɔn bolonɔ yer'o la colonel Blancoro de la gendarmerie Blancoro de ɲininkara Blancoro ko a y'a de y'a di ne ma c'est tout a y'a ko ne ma listi di m'a sɛbɛn wa Blancoro ko ne i m'a sɛbɛn ne bolo de y'a sɛbɛn nka e de y'u tɔgɔ fɔ ne ye k'a sɛbɛn kuma bɛ yen de dɛ donc nin ye ko ye wa n'i bɛ o ta k'o ɲɛsin Bacili ye nin kɛ Bacili ma nin kɛ Bacili ne de i ye ni minnu bɛ nin kuma fɔ u ka taa dɔ den minɛ ou bien dɔ balima minɛ k'a faga a tigi b'a tigi photo ta o a na wuli ka ɲininkali kɛ o n'o kuma sera ko mɔgɔ nɔ don i kana fɔ ko o tigiya diyar'i ye cogo cogo ko ɲininkali tɛ k'a la mɔgɔ bɛ se ka faga ko ɲininkali t'a la wa o ye jamana jumɛn ye sariya ye donc an k'o fɔ k'a la ne m'a fɔ a y'a nɔ don n m'a fɔ a nɔ tɛ hali u bɛ mun fɔ ko contre coup d'état a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ mun fana fɔra o kɔnɔ a ka surun koyi a ka surun ni fɛn bɛɛ ye est-ce que o bɛɛ ka kan ka fɔ bɛɛ man kan ka fɔ an bɛ tɛmɛ o kan mais o de la ne bɛ mun dɔn dossier fila in na ne taara justice la septembre 2013 en novembre 2014 donc 1 an 2 mois après u minɛ n'o de kɔnɔna na enquête banna n y'a dɔn cogo di a banna ne ma deli ka u ka dossier kalan tile kelen juge ka sira fɛ mais Mali la i hakili tɛ sira minnu na i bɛ taa dossier sɔrɔ yen de Jeune Afrique tubabumuso dɔ de nana ne bara a ye dossier bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne Bacili t'a dɔn a b'a bolo a nana ne ɲininka a ko a fɔra ko Kari de ye nin kɛ n ko e y'o dɔn cogo di n ko ne yɛrɛ t'o dɔn dɛ ko ne b'ale nɛgɛ n ko t'a dɔn ko parce que ne ka baara tɛ ka taa don dossier kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan o ye ministre y'i da don a baara la ministre ka baara tɛ ne ye jugew bila u ka baara kɛ normalement a ko bon voilà gendarmerie procès verbal d'enquête filɛ nin ye a y'a di a n y'a kalan ne bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ aw ye nin ye n y'a ye o de kɔnɔ o de la n tɛ siran o ne t'a fɔ violation de secret professionnel don puisque juge tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ k'i ka dossier ci ne ma ko n k'a kalan ko n y'a instruction d'i ma o tɛ yen mais n y'a ye journaliste de bolo Jeune Afrique journaliste donc n'i y'a kalan o bolo maa tɛ se ka ne ɲininka dɛ ko munna ye secret de l'instruction violé a tɛ kun la aw y'a diffusé aw b'a dɔn donc n tɛ siran k'a fɔ donc n ko juge d'instruction Yaya Karambe donc a nana sɔrɔ n ka bureau kɔnɔ a ko monsieur le ministre n mago bɛ i ka autorisation na tout de suite n b'a fɛ ka taa Hollande ye ambassadeur n ka dossier bannen u ye 3 mois ta k'u bɛ invité u bara n ka se ka yaala k'an reposer k'an lafiya ko n ka baara diyar'u ye ne ko n ke a ko k'a bɛ na taa Hollande fɔlɔ n ko e bɛ taa ka nin dossier ba in to e bolo i ma tila wa a ko n tilara donc invitera de Pays-Bas de invité mais o ko ni u bɛ invitation maintenu fo ni e y'i ka accord di normalement n k'i tilara dossier la a ko a tilara n k'i y'a transmet wa k'a y'a transmet n ko donc i b'i ka fiche di yan comme ça n bɛ Daniel wele a k'a dɔn n b'a kalama ko dossier banna u ka dossier in ta joona n y'a ka permission d'a ma a taara n ye Daniel wele n ko Daniel an filɛ mois de décembre la n b'a fɛ i ka budget dɔ kɛ ka na di yan i ka session d'assises spéciale kɛ dossier fila bɛ yen i k'u ta bere rouge ni bere vert ka dossier i kana foyi fara a kan a kiiri ka kɛ publiquement bɛɛ ka n'a lajɛ hali n'u ko k'u b'a transmet radio la maliyɛnw k'a dɔn sa mun bɛ dossier kɔnɔ bɛɛ ka lafiya n ko n'o kɛra peut-être sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ tila ka bɛn n ko bɛ bɛn na
teriya o ni ɲɔgɔn cɛ n ko tuma t'i ka budget kɛ i kana a taara budget kɛ a ko 41 millions n ye n ka DFM wele an ka wari tɔ bɛ yen a ko dɔ bɛ yen n ko a bɛ se ka nin 41 millions ta n ko bon a mandaté i k'a di Daniel ma n ko Daniel i bɛ se ka kiiri kɛ février wa a ko ka surun monsieur le ministre ko mais je te promets au plus tard le 30 mars 2015 n bɛ cour d'assises kɛ donc ne y'o fɔ a ye décembre ka wari mandaté u k'a d'a ma o kɛra décembre 2 semaines après janvier ne wulila ka bɔ justice la donc da ma don a la mars a ma kɛ avril a ma kɛ mai a ma kɛ juin n ye IBK ye n ko IBK n ko kɔrɔ n ko ne bɔra k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ka dossier fila bɛɛ bannen don bere rouge ni bere vert n k'i t'i jija i k'a fɔ i ka ministre de la justice ye o k'i intéressé dossier in na a ka juger a ka ban ko ni nin banna 2015 yanni 2018 cɛ ni minnu condamnera i bɛ se ka dɔw gracier i bɛ se ka dɔ bɔ dɔw ka peine la n ko bɛɛ bɛ nɔgɔya nati sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ nɔgɔya yanni élection cɛ n ko mais ni élection y'a sɔrɔ nin dossier ma jugé n k'a kuma bɛ taa yɔrɔ la i hakili tɛ mun na dɛ n y'o fɔ a ye mois de juin kabiri o don ne ma n da don dossier in na officiellement a banna mais mun kɛra Sikaso o ye sariya kɔnɔna n'i donna kɔnɔ i bɛ se ka janfa mun kɛ k'i to sariya kɔnɔ o y'o ye parce que o ye jɔn ye n b'a fɔ maître Mamadou Konate y'a kɛ ministre de la justice du Mali a ye ministère kɛ a y'a kɛ juriste don ne ye juriste ye je ne pense pas que hali pénaliste don puisque a y'a kɛ cogo min na un vrai pénaliste tɛ se k'o kɛ avocat don ne ye avocat ye ninnu ka san 3 bɛna dafa tuma min ko n'o sera u ka kan ka bila a ye procès bolo da Sikaso ka bɛɛ wele ka na ko procès bɛ yen ka don procès kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko n y'a renvoyer n'i y'o kɛ i ka délai interrompura délai bɛ segin 0 la donc 3 ans minnu y'a kɛ n'u bɛ bila o y'o interrompu donc i bɛ se ka a y'a minɛ tugun 3 ans hali n'a ma jugé baasi tɛ o de kɛra Sikaso kiiri ni a kɔrɔ y'o de ye n'i tɛ sariya dɔn i t'a faamu mais o de kɛra o de kɛra dɛ fɛɛrɛ jugu janfa jugu taabolo jugu ka sariya ta ka tiɲɛ tɛmɛ sariya la ni nkalon ye donc k'a fɔ u ma juger u bɛ détention na k'a se bi la an bɛ se k'a turu da o kun parce que u ye waati jan kɛ presque san kelen a tɛ fɔ ko mandat b'u kan u bɛ enquête préliminaire de la enquête bɛ ka kɛ yanni mandat ka kɛ mais mandat o décernera tuma min an bɛ se k'o fɔ peut-être o fana ma kɛ régulièrement ne t'o kalama n m'o bɛɛ ye puisque ne y'a fɔ ma juge ka dossier kalan mais Sikaso kiiri a taara boloda tuma min ne b'a dɔn o tuma la ni fɛɛrɛ de kɛra ni fɛɛrɛ de tigɛra avocat minnu taara ne m'a dɔn u ma bɔ ni nin kuma ye kuma kɔnɔ mun na n'i ko nin kiiri façon na ko dossier bɛɛ banna e ko renvoi sine die o ye latin de ye n y'a fili yɔrɔ hakɛ la n tɛ hakɛ mun fɔ fɔlɔ waati hakɛ la n tɛ hakɛ mun fɔ n'i ko j'ai renvoyé sine die o kɔrɔ ye hali u bɛ si jɛ bɔ k'u to yen n'a ma ta sariya la baasi tɛ donc an tɛ détention préventive kɔnɔ tugun o délai ko an bɛ se k'a fɔ o nɔgɔyara an bɛ renvoi de kɔnɔ sariya ma hakɛ kɛ renvoi la donc Mamadou Konate y'o jɔ janfa de k'aw ka sariya kɔnɔ n b'a fɔ aw ye bi o ye yɔrɔ dɔ ye o fɔra ko Burama Ture journaliste ne ma anw ye fɛn dɔ ye avocat ye ni maa min ta dossier mun na i yɛrɛ tɛ t'i yɛrɛ don a la dɛ ne ye Saxe défend Saxe kɔfɛ n ko Saxe ni Turelakaw jɛna n'a ye n bɛ Burama ka dossier ta fu n tɛ dɔrɔn tiɲɛ dɛmɛli kama tiɲɛ ɲɛɲinini kama nka n tɛ se k'an yɛrɛ don dɛ
n'u jɛnna n'a ye o don ni bi cɛ that's why ci fɔ mɔgɔ ma se ma donc ne da t'a la dɛ. Bien précis. Voilà. Yɔrɔnin kelen tora dɔrɔn b'o jaabi parce que n y'a dɔn radio danbe a y'a ka kuma caman sɔrɔ ne t'a kɔnɔ. Je crois autorités ka poursuite ne ye dɔ fɔ a la autorités bɛ nɔ minɛ o u bɛ mun fɔ la ko ministre tɛ nɔ minɛ premier ministre tɛ nɔ minɛ député tɛ nɔ minɛ tiɲɛ b'a la ka se hakɛ dɔ la nka dan fana b'a la sariya kɔnɔ dan b'a la sariya kɔnɔ. Ni i ye ko dɔ kɛ u b'a fɔ ko mun ko il est incompétent a ye nkalon tigɛ yɔrɔ min na n b'o fɔ ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn procureur bɛ se k'o kɛ dɛ n'a yera maintenant mɔgɔ mun y'a kɛ a tun bɛ nin jɔyɔrɔ in na sariya ko ni mɔgɔ min b'o jɔyɔrɔ la o bɛ juger cogo min a b'a ka dossier ci ye mais n tɛ n da don a kuma yɛrɛ la ko ne man ka awa ni commune 3 procureur y'a fɔ ko ne ko a ka taa ka sariya kalan kosɛbɛ n m'a fɔ a k'a kalan i ko première année bɛ syllabaire kalan cogo min a k'a don a kɔnɔ a k'a kɔrɔ ɲini kɔrɔ dɔ bɛ sariya la i t'o sɛbɛnnen sariya yɛrɛ kɔnɔ a ye san 200 san 300 kɛ a bɛ boli cogo min na o fana dɔnniya bɛ yen i bɛ don o kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen i bɛ don o kɔnɔ n'i donn'o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka bɔ ni sariya kɔrɔ dɔ ye kɔrɔ mun sɛbɛn sariya kɔnɔ nka kɔrɔ mun dira sariya in ma kabini a taara wagati fɔlɔ minnu na ka se bi la ni tribunaux bɛɛ n'a y'o baara kɛ o bɛ cogo min na o bɛ f'i ye donc k'a fɔ i bɛ enquête kɛ k'a fɔ i bɛ enquête kɛ cogo bɛ yen n'i y'a di commune 3 ma n'i y'a d'a ma n'a banna i b'a ci u nɔ ka kan ka minɛ yɔrɔ min n b'a taamasere dɔ kɛ mɔgɔ kelen bɛ o ye ATT ye an ye procureur de la cour suprême de saisi sariya b'o de fɔ n'i bɛ président nɔ minɛ o i bɛ gouvernement mɔgɔ nɔ minɛ o i b'a ci procureur de la cour suprême de ma bi premier plainte min don ni bubɛyi don u y'a classé sans suite o ko incompétence o si tɛ plainte in bali plainte in i bɛ segin i b'a ta i bɛ taa di cour suprême ma procureur ma n bɛ Amadu nɔ minɛ ne y'a nɔ minɛ ne ni ministre nɔ minɛ i b'a nɔ minɛ problème foyi t'a la siraw bɛ sariya ma n filila o de la u b'i lamunumunu u tɛna f'e ko taa nin sira fɛ dɛ u b'a fɔ ayi ne tɛ kana na ne bara ne tɛ nka u t'a f'i ye taa nin fɛ dɛ e bɛ to munumunu na i t'a ye donc taacogow b'a la a filanan ko n'i ye ko mun kɛ n'a bɛna ɲini ka ɲɛsin la i ye sariya sɔsɔli minnu k'a kɔnɔ o kɛcogo o dɔnna kɔfɛ a kɛra ka ban a nana dɔn kɔfɛ de k'i ye sariya sɔsɔ donc a kuma bɛ wuli tuma min o y'a sɔrɔ a kɛra a banna o bɛ tɛmɛ ni procureur cour suprême ye nka i bɛ ko la tuma min na a ma ban dɛ i ka kojugu kɛ ma ban a dɔnna k'a fɔ e bɛ kojugu la ko o yɔrɔ la i bɛ co min de k'i to a la ko maa tɛ se k'o bali députéya t'a bali foyi t'a bali infraction dɔw bɛ yen n'i y'a di ne ma bi ko ne de ye procureur ye ne bɛ député dɔw dɔn n bɛ t'u minɛ ka drapeau to u disi la n b'a bɔ k'a da k'u datugu immunité t'a la immunité t'a la o kana fɔ an ye an b'a cogo dɔn a kuma b'an da a dɔnniya b'an na a farinya b'an na k'a fɔ u ye an tɛ siran u ɲɛ mun don donc o tɛmɛ siraw
olu fana bɛ sariya kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ n'a ye o de la n ko n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ wuli ka jɔ cogo min na o bɛ yen o n'o de ye kɔnɔnafili ye an bɛ wuli an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wuli cogo la mais il faut que aw ka ye de aw ka wuli jamanadenw kana ban u ka sariya la u kan'i sigi mɔgɔ si tɛ bɔ diɲɛ kɔfɛ k'i bɛna Mali kɛlɛ kɛ malidenw nɔ la maa si tɛna an ka sariya ɲini a ka boli a cogo la an sago la n'an yɛrɛ tɛ n'an y'an sigi k'u b'a kɛ ko se t'an ɲɛ o tuma o kɔrɔ an banna an yɛrɛ la ni banni yɛrɛ la ni banni yɛrɛ la si golo ka i ka ladeli Ala tɛ sɔn i la donc ne b'o ko bila ten ko tapili a ye ɲininka mun na tapili tɛ nɔ minɛ ne ye mɔgɔ faga kuma min fɔ tapili ma ni wulila ko la k'i b'a nɔ minɛ bi a bɛ f'i ma ko waati janyana i tɛ se mais o t'a bali ko mɔgɔ fagala don a ye mɔgɔ faga a taara kaso la a bɔra kaso la Isa Ngoyiba mun ni y'a tɔgɔ fɔ o de y'a bolo minɛ ka na sigi n ka biro kɔnɔ Bacili i bɛ nin cɛnin kɔlɔsi a tulo ka gɛlɛn a bɔra kaso la i ye denmisɛn de ye a ye denmisɛn ye n'a kɛra e ɲɔgɔn ye a ye mun kɛ a t'a kɛ e tilennen don ninnu bɛ wari fɛ kojugu i sigi Bacili kɛrɛfɛ n'a ye baara mun d'i ma i k'a kɛ a ye san 2 de kɛ a bɛ n kɛrɛfɛ n b'a dɔn a bɔra kaso de la n'i ko i b'a ka kaso la don sera ɲini ta kaso la a donna san mun na o bɛ registre d'actes yir'i la a tɔgɔ b'a la a donna kun mun na a b'a la ni mɔgɔ min b'o bɛɛ dɔn i b'o sigi i ka sariya sanfɛ wa donc muso ye mun fɔ a ko n ye titre foncier 2 dilan n donna kaso la o de la ne ma plainte kɛ muso in kan walahi ne tun ka plainte kɛ ne ye procureur lajɛ juma n ko aw filɛ nin ye ni mɔgɔ min nana ni dugukolo ye papier 2 b'a la a bɔra mɔgɔ kelenw de bolo o ye papier 2 kɛ dugukolo la ka dugukolo kelen na k'a di mɔgɔ 2 ma o mɔgɔ 2 bɛ tile défilé la ne ka bureau da la n ka dugukolo aw juge ye n janfa juge ye nin dɛmɛ n k'o tɛ dɛ n ko n'i y'a ye nin kɛlɛ bɛɛ bɛ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun b'u bila ɲɔgɔn na an ma s'u ma o tuma ni titre foncier 2 bɔra service kelen na mɔgɔ min y'a signé n'aw ma wele ne b'a wuli ne y'o fɔ juma ntɛnɛn plainte kɛra ale kan n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ko Bacili de ko k'ale minɛ non ne ko de mun ye titre 2 bɔ o y'a sɔrɔ ne t'a dɔn ale y'a bɔ n t'a tɔgɔ dɔn n ma deli k'a ye mais a nana bi ale plainte kɛra procureur siranna ne kana lawuli a y'a minɛ ale ko Bacili ye minɛ Bacili tun t'ale dɔn a minɛna kun mun na n t'a dɔn ani muso min kɛlɛla n t'a dɔn a ma deli ka na n ka bureau la n m'a ye mais ne ye n ka principe de fɔ n taabolo ni mun ye titre foncier 2 dilan i fonctionnaire ma e de b'a fɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na n b'i datugu ne y'o dɔrɔn de fɔ a bɛnna ale ma ani Bacili tɛ n fɛ Bacili bɛ n contre la ka sira b'o la a ko a bɔra so la ko a ye san 2 sigi ne ma don baara la a ma lettre ci ma ko n ta n t'a dɔn yɛrɛ k'u y'a bila ka dossier banna o façon i bɛ lettre ci i ka service du personnel la mais kuma cogo la ne y'o dɔɔninkɛla ba a tɛmɛ sira ninnu n'a la ale bɛ ne Bacili de kɔ mais a tɛ sariya kɔ an ka tɛmɛ o kan donc corruption mun ni sinsin y'a fɔ k'a ɲɛsin tapili la o bɛ sinsin wele kun kɔnɔ o ale de ko a corrompilen don ne fana y'a fɔ puisque ne b'a fɔ mun fɛ mɔgɔ mun sara o kun y'a ka greffier en chef de ye wari dɔ de nana d'a ma surɔfɛn n'a ka so o de tununa a ko greffier en chef de y'a ta a y'a di gendarme ma k'u k'a bugɔ o y'a bugɔ siɲɛ 3 sabanan u nana ko he monsieur le président n'an m'a to a bɛ sa a tɛ se ka foyi kɛ tugun n'a ma a ko justement aw m'a fɔ a bɛ na a tɛ sɛ n'a y'a gosi siɲɛ kelen nin kɔfɛ a bɛ fɔ aw ye o gosili kelen o kɔfɛ o de kɛra cɛ ka taa y'a sara o de la gendarme 3 in déshabillera gɛn bɔ gendarmerie la o ma baara kɛ ale donna so la mais intervention y'a la intervention don a sɔrɔla ko k'a dɔn maninka cɛ mun sara maninka don k'a dɔn dugutigiw de wulila ka taa delili kɛ fo Kita o kow yafara donc an ka segin ne tɛ se k'a nɔ minɛ o kow la tugun o kow b'a o waati banna tɛmɛna mais o tɛ ko n b'a fɔ ko surɔfɛn minɛna don puisque a ye mɔgɔ faga a nɔfɛ n b'a fɔ c'est pas compliqué mais ni sinsin b'a ka sisan surɔfɛn minɛ o la k'a fɔ a nɔ mɛ ne bɛ bɔ kuma la yan hakɛto b'a la sala la. Voilà, c'est clair.
Avec mon fort Balmaché, ne mana yanko mo tugune ko akana tugunko ganga tugu saria ko angade imana ne kama nta fa ikana kama ni bena ne kama ya farima koloy flana ikone ya munu ikani ati ko oye haklinayi atete ne wele transition mbe pari ntado ateno afaibe droit que nandem nananya de menye constitution ani chade parti politique ni code électoral anya la be kata be conférence nationale au kera octobre abanane ni atete fara la novembre ay modbo sidibe bla mamu yambla nyogo namba fo Sumailu Bubei Maiga nyafo atete Sumaila ba kala mantado akoma aye nyedo bakili to yango ainete to yan puisque ebe mogoka kuma de la Mecque ay mogo nyogo juger ne be sira o mogo fofo ne ye barake ni ka directeur de cabinet ni bora ne de dale bika ni Bubei tara kuma fo ne kan ikakan kan nyininga chuko la flo mekanana nwele ko bakili barabla ni foranye woni foranye ne no mo te barake odla mbora ne ka ambassadeur ya boro sababu dula na kelela ngonte siginga barala ay mabla kata delike ako postu unana bachila ke ala ni kira kama eka ni baraba ke ne ni ka farata abena mankutu tnye mbideli anga fara hera mbi fega kuma ka man sade kuma fo abame ngesira ka fo donc yene ka fo ko ne amu emane no uyi haklina dia be ni de taka ta mo la kofe mbi jabi orienté tamaki mbi jabi make ikana fanya ka sibo hara yikala nenga barake ni benda o ne bali akoma arasi wolo ba indo opera bali koma postu sabe prétendu aux Nations Unies ambassadeur Mali à Bonn et ambassadeur Mali à ngwati bla Dakar ndabo de ke ni ka transition banane be ngasirate Washington ngasirate na j'ai plus de 20 ans à Paris. Donc, à Europe là. Donc, à comment fier, on était maintenant à TTC. Il y a un conseiller fait un là. Né conseil, quel est mon dit à TTC? Domi, donc, faut l'homme ni pas qui fait, mais pas quel est. Nous, à ce moment-là, nous savons ni bité ma femme. Je n'aime pas les assassinats politiques. Ni vous fera ni à d'autres débuts qu'on ait bâti l'unité barake ou qu'à juger ni jugement ou la rombe mais qu'à tout fraïko tchekro barayo ni kismantala n'te fraïka man il n'en fait aucun donc ma dougouman fois tété n'te na fois n'te sera atété n'te sera enye il mon faut n'était en fait mon atlo iko ibeka ne kunte ibeka do ni ne renyinga ne ni malien politique mo ko mu folo kelela malila transition est démocratie qu'on a eu ta donné mais à Tététa à Nine Frala Nitugolo ma bali 2002 à comment à transfert bali à comment batili mon temena ibi ya fama mais namana adema malika kelentaye ma wara ni rotala ni atemate ni nenana ambika adi parti politique mo wera uma homme d'état wera uma ou ka donga gouvernement qui formé akabo adema fangala atete ni de foné ngo ne ta fait candidat au politique là mais ye yo mun fo nyebe adema la o minan kono anka kan ka wuli ka jo anga mali de me kabiro tuma anga mali fosi ni dunduguma fangawla une analyse démocratie mouillée en état de droit démocratie on aurait des démocratie locale au décret n'a pas été parti politique là n'était mokoshila
Mbesega Kafuna, Betlo Benkana, ni Bekaye pour la première fois à Dakar. Ni ambassadeur Alpha élura, mais à ta investiture maquero. Conférence Dola Bena Wadfe. Transition démocratique et opposition politique. Aïe frappé parti d'opposition Bewe. Tadara Senidi Trola. Maman la kahina la o de trop dira adema Trola. O de Trola. Mais comment parce que il kana ni ñom format ton. Ka fa digira na o tede. Mais mi bo fili do la parce que fona nye ka fo ani ñom che kuma yoro la. Ka na ni kuma do e jamala ka anyeshi mo la man. Ni ni ga dro ba tili mu yeni ke. Mais ni fo israna de wa. Ne be sira o nyamuna. Ala o ke net ka la tem ko chier. Donc nous kumbe netara no Lamine be CTSP là. Oui, organe de gestion no inganga ta kumbe. Aka faxi kirama ntara katango passerelle dala bebora avion kono maye me nyabe chedo jolena a cheyi ninga ako ede mali ambassadeur yango ena na jona ngona na mama Lamine Traoré no fe ngo me madara nana ako netwa Ibrahim Boubacar Keïta Mali président Moussigira le président du Mali Alpha akungana Mamadou Lamine place là une conférence là parce que vous en gata donc on a antara méridien président bengana puisque ni comment bébé enregistré là avec ta dame antara méridien président ko atedon wad ko katedon wad ka protocole ko tata ko parce que anana wulada fait ko soma fait zaïwa Caprical vous a eu bon parti Troy. Qu'allez-vous représenter à conférence là, mais qu'à diffuser directement à radio là. Vous a Karl Ibon Fona Toumbe Dakar, international socialistique à conférence là. Donc à Ito hôtel kono kani kumaka me atola le kapudo a obligé à Katawad Nusro hôtel méridien ka fo non ne nambe ni conférence de la Tirangala. Nya ka conférencier do ka meninga parti to anga parti jugu folo avec na dénigré de mba fe ika kuma dia nga ira ka fo mo mun nani présenter ay nga londe tiga anga présentanté donc what ko ni mo trop madini conférence là ko mo wore bina bla no la côté ke ni kera so ko male na wula fe donc ku tata ne yele na protocole ne la fofu wat ka suiti comme ndo nantara so ni wat be ñokon don ko sebe parce que y en a ka ke président avec point e là avec muso don tuma to muso benku net ka to muso ba ka to muso don ale ka to muso ne ka to muso bebe bo département 78 là dans les Yvelines am ñokon don donc ntara yi ayenya akwa keradi wo angi yenga mo gengo bse ka ke chodi nyanye fa ko ako ni ete nkunte sonde ayaka protocole mo wole aba fonga directeur ya akaji kata protocole ba chili beta wata mais mu mandinye akana dore kana ko ninte ko mandinye de ibi jo akungo kro ngalaje ngo avocat ngere juriste ngo mejo kungo kro ka danga donia hakela mon foranye be jo akoro karani ayelela akoy chini bandi de ngo ay ngo avocat ya kalande be mlani kuma to ko antemena ne tara to ko sebe o kera lende ulada mardi mercredi ne be nga bureau ko avion mina ulada fe ko Mamadou Lamine ko kabe na ka conférence la ntara nsegina kata ntara Mamadou Lamine ta go donna na ko to Ibrahim Keïta e ba kalama akonta kalama angabe hotel la etola edu to de be ale ko kanana e de place la mais angata antara nyafo ko bajile anye mun fié
ngo ay problème tɛ ngo mais Lamine ko k'a bɛ cɛ in dɔn u bɛɛ bɛ parti kelen na i b'a sɔrɔ fili donna yɔrɔ dɔ la mais Lamine ka to yan ne yɛrɛ ni i bɛ k'a bɛ bɔ n bɛ taa bila hôtel wɛrɛ la ne yɛrɛ b'o sara n poche la n taara n y'a wele n ko Lamine nana ma kɛ problème ye ko donc i bɛ bɔ parce que u ko i ka bɔ Lamine ka don i place la ko donc an bɛ taa Tiranga la n bɛ so ta yen an taara Tiranga la n ko nana n bɛ so ta Ibrahim Boubacar Keita ye olu ko mais ko Ibrahim Boubacar Keita ka réservation bɛ yan kabiri ntɛnɛn don a tun ka kan ka na munna a ma na ne ko cogo di ko conférence dɔ bɛ yan sur l'international socialiste avec Pierre Mauroy ale tɔgɔ b'o de la donc so taara ye an m'a ye donc a bɛ yan wa n k'a bɛ yan ko donc a filɛ nin ye u y'a ta donc ale de kun filila conférence la ale de filila conférence la mais ka kuma surunya o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ in k'a ye filanan mun y'a ye le 8 juin le 12 juillet a ye ne labɔ Dakar a ye na bɔ mun kama nana sommet de l'OUA bɛ yen conférence bɛ daminɛ lundi a ko vendredi n ka na Bamako ne ɲɛna ni nana an bɛ conférence kuma de fɔ ministre des affaires étrangères Alfuseni o ko k'a t'a dɔn ko n welela kun min na ko président de n wele filanan n ko tuma e bɛ taa Dakar samedi soir avion tɛ taa dimanche conférence bɛ daminɛ lundi i ka ambassadeur ye ne de ye ne de ye dossier bɛɛ labɛn n k'i bɛ taa ka ne to yan a ko a Bacili kana taa parce que président de ko i kana ni président kɔnɔ lundi mardi mercredi Alpha ye ɲu a taara Dakar a taara conférence sommet la k'an to yan a nana a m'an wele fo peut-être 18 jours ne nali 18e jour de la dɔ nana mun sɔgɔma 7 heures ko Alpha ko k'a b'a fɛ n ka taa 8 heures an ka daraka don kuluba protocole bɔ don ko e ye jɔn ye ko protocole bon ne tɛ la Alpha ye ko makunu fɔlɔ k'a kana n'an déranger kɛra vendredi 7 heures 11 heures u nana n nɔfɛ ko Alpha ko midi 30 13 heures k'an bɛ tilayɔrɔ fana dun k'i b'a fɔ a ye ko ne ye n den wele Rasbat a n'a cousin n kɔrɔkɛ dencɛ ko n bɛ taa n'u ye restaurant na donc mes enfants sont prioritaires an bɛ taa dumuni kɛ 17 heures 17 heures u nana n bara ko Alpha ko n yɛrɛ bɛ don min fɛ ani heure min fɛ ko n k'o fɔ a ye n ka b'a fɔ a ye sini ye samedi ye baara tun bɛ kɛ a wagati samedi ko b'a sɔrɔ n kɔnɔ na n ye daraka dun n bɛ taa kan n taara a ko ma n ye la Dakar n ye n tugu de k'a kɛ parce que n ye latomoni kɛ Dakar n ko n ye mun latomoni kɛ a don Bubayi bɛ yen Cheikh Moukhtar Diarra bɛ yen IBK bɛ yen donc Alpha Bubayi Cheikh Moukhtar Diarra IBK ne y'o duurunan ye i y'i tugu de n ko n ye mun de kɛ a ko oui Dakar réception dɔ tun bɛ palais la i ye Muntaka kelen ta ka tɔw to yen n'i bɛ Dakar ka maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ye ɲɛlɛla o kun kɔrɔ mun ye n ye conférence fila mun fɔ nin ye a ban don invitation ba kɛra palais la Ju bɛ yen a n'a muso Elisabeth Wade bɛ yen a n'a muso Viviane Wade de ye conférence kelen organisé Diouf ye kelen organisé international donc u y'a invité bɛɛ regroupé ka réception kɛ palais la an y'u fo ka tɛmɛ an donna an bɛna bɔ mun tɛ ka ko ne ma Bacili i bɛ se k'an jigin cousin fɛ yen wa a ka so bɛ hôpital principal kɔfɛ ani palais man jan mais fɛ a ka jan dɔɔni taxi tɛ se ka na palais da la ka sababuya kɛ ni réception ye donc ko n bɛ taa sen na n bɛ sɛgɛn n ko non ko problème t'a la mun tɛ ka b'i jigin i ko invité ninnu bɛɛ bɔra conférence la kariw de taar'u ta hôtel la ka na donc maliyɛn fila min bɛ yen n'o ye IBK ni Mamadu Lamini ye olu de nana fɔ Alpha ye ko ne ye tal ta k'an ban k'olu ta donc o mun kɛra k'a bɛ ne puni
au Kera, allez sigira le 8, le 8 juin, le 12 juillet. A ngo ni de do ako ako ibe segi Dakar uladaina ngo ayi Alpha ibika décret bi uladaina ibe ne wuli ibe wuli nte baraki ta ka baraki ndalentila wa masoye e ka démocratie damine ni ne malien mena bo atono kalama donc ya ma 2 mois sur fala nya fa ele ko ne be kuma ye ne tisira mo nya donc odo mun kɛra ne segaka ne wulango bo Alpha koma mila ibe bo muna ne ko mango ne manaika kuma lame yi ta fo nyen ta fo kuma wore tenni che ne ko de kan wuli mais ni man wuli mun be da ko do mun tene mun be na daka ne bila bo ko ne ba ci e ko munango Alpha était né donc parce que na koni subra muso mun denta ale be nyina me muso te nyina de ngo Alpha et des UNJM créés avant l'UDPM de Moussa qui mendia Moussa qui a UDPM créé il faut Moussa nye UNJM créé nyaki ka parti de Mseni Tonye et des akere Moussa ma UNJM créé de Alpha créé ngo ko si jamana ingono iko ko foni école de Lucas syndicat ci UNEM you dénoncé par une lettre kata di policier la Moussa Mabo Kalama ne be Cabral sa todo a dossier d'Iranais de ma Alpha de ou dénoncé donc néo de fongo lundi mba fo o kama en 92 nyo fo AMB Alpha Labo ba mbo nye ibe ka soronga mobili dala ijo akodogo ya fama ikana ni kaibe jamana wuli ngo bonye nana lisiaskia dala nye abidin gindo jole surani polisu yenga mobili la jo ko atete wele aka fondation na ntara atete soro dala ko bacili munde kera ye munde ke fabena do Alpha la munde kera nyanye foya akoko aka alamani kata ta journaliste mun be ko la rue Boubacar Keita o de tarane soro so aben fa dum bado kabiri fitini aben siga senka ndo na droit akuba chili mbi nyinga question kelendla nyi faiwa ngo ko ngo nyi faiwa ko bo kuma mbida babla beta Dakar nyeji bora o kerene ka ibeka chef flana yeliye mat wa ko 2012 ko ibeka do ko ni ko kuntene ni mo chiche mais atete Mali bin ka te yoromna ni mboro funa kalama o te politique sirae mbo funa fié ntarani général do de dumunike Paris directeur du renseignement militaire français akoma bachili kilo kagele mo nationalité di mayiba mamena o kera août 2011 janvier 2012 rébellion flabe wuli Mali la ambe take Mali la aw ma nyogonya folo ngomu nekera aduna nyela ka fonya rodo be we gundo we tafa o de la ne ko ni ma wuli kanga jamana de me obachi me be ibolo shi be kala ntura ko ntaka parti la ma fenyina bolo ma fa ka ministre donc ati e ka engagement bi bolo neta be mulo itse ka nyere ka engagement nye fonye ne te sira o shinye kontenga nye fi ala moke ala de masai abe masaya abe nyemoya kalfa siebe ala de abe siemu ndima aba fo de kika jamana la hina nai no te te sebra ale de ni fi ko se ki tai ka yele mai bolokan ibe shetana de ko ite ala ko ne te siranye donc be kuma dani itendon tidon isoro meka nyininga meka na nyininga likeni bisikli kanye ne ma machi bla filila te ma bla filila parce que ne te sera mo kombe do filila no fait na talenti la Mali ministère sera 900 000 francs par mois au de kumbe dinema avocat tous les vendredis rentrer avec 800 000 francs par mois vendredi au lundi 900 000 francs mo yoko par mois ma loger jamana ka kuno courant mun na benga so nga solaire de do nya siki ka soro make ministre mbe jimu mi fourage de do gouvernement mun dine ma bi
sira fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko wari bara de don i b'i da kɔnɔ anw donna jamana dɛmɛli de kama n'o tɛ ni wari ko don n bɛ to kan ka k'a la mɛ mun sɔrɔ n t'o sɔrɔ donc t'an ye an bɛ kuma bɔ yen an b'a fɛ ka yɔrɔ mun fɔ n bɛ yɔrɔ mun fɔ an nakun k'aw la kunnafoni mɛ an nakun ye ka fɛn de ɲini aw fɛ an b'a fɛ association fɛn o fɛn bɛ yen ne Bacili ko n t'a ɲɛmɔgɔya fɛ n tɛ foyi fɛ ni mun b'a fɛ i k'a ta mɛ n bɛ fara i kan an ka bɔ juma o juma an ka se soutenir n'a dabi daminɛ ni juma n'an ko juma fana tɛ ni don mun bɛ bɛn n'an bɛnn'o la an ka bɔ k'o fɔ mɔgɔw parce que n'an m'a kɛ don o don ɲɛ a tɛ ɲɛnabɔ jamanaw bɛɛ bɛ k'a yira an na ko ni don o don n'u ma wuli u sabaw tɛ d'u ma n'anw ɲi bɔra ka marche kelen kɛ ko marche n'an seginna u b'a da nka n'an bɛ kɛnɛ ma don o don dɔ b'an ɲininka dɔ bɛ fara jama kan kun bɛ dɔn an bɔli la ni don fɔlɔ la mɔgɔw m'a kun dɔn filanan na u m'a kun dɔn an bɛ kalo 2 sɔrɔ yɔrɔ min kun bɛ dɔn an bɛ bɔ ka sariya de ɲini jamana kɔnɔ sariya ka baara kɛ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la maa si kana bila i kunna k'i bɛ sariya in sanfɛ maa si tɛ anw ka masa ye ala de y'an ka masa ye se t'i ye se bɛ ala de ye foyi t'i bolo ala ye jɔyɔrɔ dɔrɔn de kalifa i la ni ala ka limaniya b'i la i b'i majigin i bɛ siran ɲɛ i b'a dɔn ko kalifa de kɛr'i la o de la n b'a fɔ ko tubabu jamana faamaw olu ni ala ka surunanw ta u caman ye dɛ puisque olu bɛ siran forobafɛn ɲɛ u bɛ baara kɛ ka ɲɛsin jamana nafa de la u t'u ka masakɛya fɔ u b'a yira k'olu nana ka baara kɛ jamana de ye serviteur de l'état u tɛ tɔn dilan ka maaw dilan o ka sɔrɔ o la o tigiw ka nafolo ta ka jama ka tiɲɛni kɛ ka hali wuli kɛnɛ kan mun t'u bolo k'u b'o kɛ n'i ye Mali premier ministre Bubɛn a bɔra a wulila dɔrɔn yanna a nana député 1 wa 2 de b'a bolo 3 4 a kɛra premier ministre ko député kɛra 24 ye a bɔra ko a bɛ kɛ président en 2023 an tɛ kow lajɛ sa donc an ka ɲinini kɛ an ka ɲɛɲinini kɛ an ka faamuyali kɛ an ka to ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ maa o maa bɛ yan ne b'a ɲini u fɛ ni nin banna n bɛ cikan bila bɛɛ ma o bɛ kɛ niyɔrɔ ye a la i ko n ka kɔrɔ tɔw ye an ka labɛn kɛ o kɔrɔya yɔrɔ ka labɛn k'o kɔnɔ n sɔnn'o ma ni ɲɛmɔgɔya ko bɛ mun kɔnɔ k'a ta ne Bacili b'i kɔ n b'i dɛmɛ donc ne ɲɛna n bɛ mun proposer jumadon y'aw fɛ ni juma jiginna ka taa bila 3h30 4h la an n'a bɛɛ place dɔ la an k'o fɔ an bɛ bɔ o kama an tɛ fanga kɛlɛ la an bɛ sariya jukɔrɔma don Mali kɔnɔ an tɛ fanga kɛlɛ dɛ mais an bɛ sariya jukɔrɔma don o y'an droit de ye an tɛ bali o la donc o de ɲini jama fɛ mais ni jama ma caya an bɛna fɔ n ko tuma kuma tɛ mago ɲɛ Mali ko la dɛ n'an ma se ka wuli ka jɔ nin wagati la a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ an bɛ jɛ association fɛn o fɛn bɛ yan nin bureau tɛ dɛ association fɛn o fɛn bɛ yan u bɛ contacter t'aw fɛ Ibou Siw ni Amadou Sidibe Kuyate tout le monde Biprem Jɔnkoloni an bɛɛ ka ɲɔgɔn ye ka u ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn labɛn association anw sera mun ma an ma se mun ma peut-être dɔw bɛ an t'u dɔn yɛrɛ o de y'a kɛ an m'a f'u ye mais bɛɛ ŋaniya bɛ yan an ka jɛ k'an tigɛ kɛ kelen ye ɲɛmɔgɔya ko tɛ ne Bacili tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini a kɔnɔ n yɛrɛ t'a fɛ u k'a di ne ma parce que dɔw bɛna fɔ ko Bacili b'a fɛ ka fɛn dɔ de récupérer walahi o ko tɛ n kɔnɔ a y'a di dɔ ma an bɛɛ dalen bɛ mun na o k'a ta an ka to k'a fɔ a kɛtɔ b'a la salala